Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. كاين مع هاد الصهد هذا حنا عندنا شويه الجو مخربق مي بون اون في افيك. نتوما كي داير الجو عندكم في المغرب ولا في الجزائر ولا je ne sais pas où parce que je vois que maintenant je suis de plus en plus suivie par les gens de l'Algérie. Et aussi, je voudrais savoir s'il y a des gens parmi vous qui se sont vaccinés. Ouais, je l'ai ou de la mazal. Moi, je me suis vaccinée hier, donc si vous me suiviez sur Instagram, vous le savez déjà. Donc, et pour ceux qui ne me suivent pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez, mais je vous laisse mon Instagram juste ici, vous serez les bienvenus. Donc, je partage ma vie quotidienne de temps en temps. Donc surtout de tout ce qui a un rapport avec les sujets de ma chaîne. Mais je partage plus mon quotidien sur Instagram. Donc اليوم بغيت نشارك معكم بزاف ديال les conseils pour les filles اللي مقبلين على الزواج suite à ma petite expérience, suite à ce que j'ai entendu. Et si je peux vous faire éviter quelques situations difficiles, pourquoi pas. Mais avant d'aborder le sujet, بغيت نقول العيالات ديالنا que زواج راه ce n'est pas une finalité, ce n'est pas synonyme ديال la réussite de la femme في la vie ديالها. C'est زعما ce n'est pas une finalité, voilà, c'est pas ما خاصش يكون لو بوت ديال المراه هو الزواج هو الراجل كلشي داير على الراجل. نو خاص يكون عندك نتيا tes propres objectifs, يكونوا عندك tes propres ambitions, يكونوا عليك الفلوس انت اللي ديريهم راسك. ما تسنيش تتزوجي بواحد لاباس عليه وهذا باش تقدري نتيا ديري الفلوس. المراه راه تقدر دير بزاف د الحوايج، يعني ما خصهاش تكون مرتبطه غير بالراجل. كوني راسك سوا كومبليت sois heureuse par toi-même. Avant d'attaquer le mariage خاصك انتي تكوني عارفه راسك، عارفه tes limites، عارفه tes compétences، عارفه شنو كتسواي. ما تحتاجيش واحد اخر يقولهم لك. après سكو راجلك لو كومبورتمون د راجلك معاك ولا شنو كيقول لك كومبليمون ça reste un plus, ça fait plaisir à entendre. mais انتي خصك تكوني كتعرفي راسك اش كتسواي ومفتخره براسك. فوالا هذا اول حاجه اللي بغيت نقولها قبل ما ندخل في لو فيف دو سوجي. دونك دابا نتيا فوالا عارفه راسك اش كتسواي ما شاء الله تو سا. دابا نتيا لقيتي الراجل اللي باغا تزوجي به. خاصك قبل ما تزوجي تعرفي على هاد لا بيرسون. خاصك تعرفي واش كي غادي تفهمي معاه في لا في كوتيديان ولا لا. باسكو لا ريلاسيون اور مارياج ماشي هي لا ريلاسيون ابري مارياج، باسكو ما كتعرفوا بعضياتكم حتى تيتسد عليكم الباب. ما افون كتلاقاو بونبوني تو في احسن حله ديالك. مي كيتسد عليكم الباب عاد كتعرفوا الحقيقه ديال كل واحد. Donc Anna, ce que je conseille, c'est de connaître bien la personne, d'aborder tous les sujets, que ce soit شنو اللي كتبغي شنو اللي ما كتبغيش، واش كتقدري تاكسبتي الكذوب، واش كتقدري تاكسبتي انه يقلل منك الاحترام او لا. انا je conseille que la relation entre deux personnes خاص يكون le respect mutuel des deux personnes. Le jour où le respect il n'y a plus de respect, la relation devra s'arrêter parce que il y a plus de continuité pour ce genre de relation. انا c'est mon point de vue. Après je sais que ça dépend des femmes، ماشي كاع العيالات بحال ماشي كلنا بحال. مي انا بالنسبه لي المراه ما خصهاش تقبل ان راجل يقلل منها ولا يقلل عليها الاحترام ولا يضربها ولا اي حاجه. فوالا المراه سي اون بيرسون، المراه سي ان ايتر هومان. ما خاصكش حيت حنا في المغرب تنكبروا ديال الراجل خص المراه تسمح في حقها، خص المراه دير نو. علاش تسمحي في حقك؟ ما تسمحيش في حقك، تسمحي في حقك
il a vraiment pour que la relation continue entre vous, pour faire quelques concessions. Mais انك تسمحي ليه parce que هو قلل عليك الاحترام وضربك ou je ne sais pas quoi. Pour moi ça ce n'est pas des concessions. ما خاصش اي حاجه اللي خاص المراه ديرها تسمح في حقها خاص نقولوا راه خاصها دير لي كونسيسيون. نو ماشي اي حاجه سميتها كونسيسيون. Il y a des limites في les concessions. Donc à toi d'établir tes limites, à toi de connaître tes limites, et bien sûr il faut que tu connaisses aussi les limites de ton partenaire. انا كنديفوندي المراه مي خاص الراجل aussi il faut le respecter, il faut savoir ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Bien sûr هاد الهضره اللي تنقولها c'est valable aussi pour l'homme, hein. Je ne dis pas qu'il faut pas respecter l'homme, attention, hein. Mais كنشوفوا بان maintenant العيالات هما اللي محقورات. c'est pour ça que je parle plus de femmes, mais sinon كاينين حتى رجال اللي محقورين. تاني حاجه اللي بغيت نهضر عليها باش pour avoir une relation saine il faut communiquer. خاص الحوار يكون ما بين الطرفين. هضروا اي حاجه ما عجباتكمش، اي حاجه ما عجبكش كيفاش تتعامل معاك، ولا انت ما عجبوش كيفاش درتي هاد القضيه ولا هاد القضيه. خاصكم تهضروا بيناتكم باش لو ميساج باس. autre chose خاص كل واحد فيكم quand même il doit garder son petit jardin secret parce que ça ما يمكنلكش تعاودي كلشي. هي دي شوز اللي ما كيتعاودوش، هي دي شوز اللي كيبقاو ديالك. جو دي با انك تخبي عليه الحاجات المهمه او كونترير، مي تنقول الحاجات اللي بيرسونيل، الحاجات اللي انتيم ديالك كتبقى ديالك، ما ديال حتى شي حد اخر واخا يكون راجلك. ان اوتر كونساي اللي نبغي نقول لكم اليوم هو تهضروا قبل من الزواج على الفلوس، على شكون كيفا جيري لارجون في لو كوبل. واش غتبغي كل واحد يكون الكونت ديالو وغديروا نص بالنص؟ واش خاص تكون انت بغيتي انت تشدي فلوسك وما تبارطاجيهمش؟ واش هو غيقول لك تخدمي ولا ما تخدميش؟ انا تخدمي ما تخدميش بون كنقول كاينه، مي انا بالنسبه لي المراه خاصها تكون totalement indépendante parce que il مشات تجرات شي حاجه في لا في parce que c'est pas parce que غادي تزوجي que c'est éternel, hein. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. خاصك تكوني واجده لاي سيتوياسيون، وخاصك تكوني financièrement stable parce que voilà تكوني الواجده انه par exemple il y a un divorce ولا الله يستر توفى ولا الله يستر je ne sais pas quoi مرض، خاصك تكوني capable de pouvoir gérer la situation familiale, hein. Ça peut arriver et خاصك تكوني indépendante. Et je sais que il y a pas mal de رجال اللي ملي تكون المراه indépendante كيضربوا الف حسبه وحسبه داكشي اللي غادي يقولوا، باسكو ملي كيكون تكون المراه ديبوندونط دراجلها كيدير بها ما بغا. اي انا بالنسبه لي صح جو بوغي با لاكسبتي، وما نبغيش نشوف مراه كتعيش هادشي. حاجه واحده اخرى دونك comme vous connaissez maintenant je me note tout. خاصكم تهضروا اوسي على لي زونفون. واش كيبغي لي زونفون، واش ما كيبغيش لي زونفون، شحال لي زونفون، كومبيان دو طون قبل من بعد الزواج غادي يبغي لي زونفون. حيت خاصكم تلقاو ان تيران دونطونط اونتر فو، باسكو انت تقدري تكوني باغا غير واحد هو باغي 4. فوالا خاصكم تلقاو ان تيران دونطونط. ولا هو عنده هذاك لو سوجي très important où on tire, il insiste sur 4 enfants, il y en a 15, 4 enfants, il va arrêter la relation. Voilà, il faut le savoir avant le mariage, parce qu'après pour divorcer c'est un peu compliqué. خاصك تعرفي aussi المكانه ديال الخدمه ديالو. واش عنده الخدمه qui passe avant tout، واش la famille il tient beaucoup à la famille. Je parle de votre petite famille. Voilà, خاصكم تعرفوا les priorités de chacun باش ماشي après le mariage تكون une grande surprise وتقول انت عندك الخدمه، انت الخدمه ديالك هي الاولى، هذا انا جو با سوبورتي جو باس اون سكون بلان. نو خاصكم تعرفوا المكانه ديال لي زونفون، المكانه ديال لا فامي ديالكم. جو بارل دو فوتر بتيت فامي في لو كوبل، او سان دو كوبل. حاجه واحده اخرى اللي خاصكم تعرفوها هي quand tu te maries avec un homme, tu prends aussi et tu dois accepter aussi sa famille.
mon conseil, c'est que tu connaisses si possible sa famille avant le mariage. Euh, Sinon, il faudrait que tu connaisses aussi la relation de ton mari avec sa famille euh, pour savoir est-ce que voilà, ça va être compliqué comme relation ou pas, et pour éviter tout conflit, parce que parfois la majorité des divorces c'est à cause de la famille, et pour éviter ça, vaut mieux prévenir que guérir. Après le mariage, خاصكم تعرفوا بأنه il n'y a plus de copains-copines, hein, copains-copines non mariés. C'est un peu compliqué de garder toutes les relations, à part si vraiment tu fais vraiment confiance à la personne et que tu te fais confiance et à ton mari, mais vaut mieux éviter les amis qui ne sont pas mariés. Comme ça, vous êtes tranquille au sein de votre couple, pour éviter toute jalousie, tout problème. Voilà, vaut mieux éviter tout ça. Un autre conseil, il faut aussi que après le mariage, il faut penser l'un à l'autre. Il faut ماشي غير تفكري في راسك الا خرجتي كليتي بزنقه ولا هذا ولا طيبتي شي حاجه، خصك طيبي ليه حتى هو شنو كيبغي، خصك تقسمي معاه، خاص voilà, c'est un peu de partage. Il faut apprendre à partager, parce que nous avant كنتهلاو غير في راسنا، كنفكروا غير في راسنا. Alors qu'après le mariage, non, il faut penser à une autre, parce que انتي وديك la personne كتوليو vous ne faites plus qu'une seule personne. Et c'est vrai, et même vous n'allez pas l'imaginer حتى تجربوها, parce que vraiment vous devenez un, vous devenez vraiment un. Et avant même d'acheter des habits, كتولي تفكري واش هو كيعجبو هادشي نلبسو ولا ما نلبسوش. Voilà, c'est d'autres calculs qui rentrent dans d'autres paramètres qui rentrent dans l'équation. C'est beaucoup mieux. Autre chose, خاصك تعلمي l'organisation, parce que dans le mariage c'est pas simple, c'est pas tout rose, hein. 7 ايام د الباكور راه كتكون غير في 7 ايام د الباكور. Après il y a plus rien. Il faut se après le mariage خاصك تقفضي على راسك وتنوضي وتضربي تماره وتجري وتخدمي. Donc il faut que tu sois bien organisé entre ta vie professionnelle, ton mariage, ton mari, ta maison, tes enfants après. Il faut savoir gérer tout ça, et je ne te dis pas que c'est facile, hein. Parce que le mariage, ce n'est pas facile. Le mariage, il ne faut pas croire que c'est juste la fête du mariage et ça va combler le vide. Voilà, c'est un tout, c'est difficile. Il y a des moments bien, et voilà, tu te dis alhamdoulilah li anani mzouja, walakin c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est beaucoup de travail. C'est pas facile. Autre chose اللي بغيت نهضر عليها في هذه la vidéo اللي كتكون très tabou, et je pense qu'il faut pas qu'elle le soit, c'est la vie intime entre le couple, la vie sexuelle entre le couple. Moi j'entends pas mal de gens qui souffrent de ça. Le mari, c'est pas parce que c'est ton mari que voilà, c'est pour ça qu'il faut parler de ça avant le mariage, parce qu'après le mariage c'est un peu compliqué de gérer la vie sexuelle du couple. C'est pas parce que tu as la vie sexuelle que qui est une fille facile ou là. Non, la vie sexuelle est très importante dans la vie du couple. Elle peut représenter jusqu'à 70% de la réussite du couple. Il faut avoir une entente sexuelle, parce que surtout les Arabes, ils ont tendance à penser qu'à eux-mêmes, à leur plaisir, à leur... Non, il faut penser au plaisir de la femme. Il faut penser à sa femme aussi. Il faut... après, chacun a ses attentes, après, chacun a ses envies. Il faut les comprendre, et ça ne doit pas être tabou entre les deux personnes. Parce que, à défaut, après le mariage, vous pouvez avoir des surprises, et ça peut être frustrant au bout des années, parce que par exemple, beaucoup de temps sans être satisfaite sexuellement parlant. Oui, il faut satisfaire les besoins de votre femme, parce que c'est pas parce que c'est une femme qu'on s'en fout. Les envies d'une femme est très important,
et خاص ما تكونش الحشمة sur ce sujet-là entre le couple parce que comme je vous ai dit ça représente 70% de la réussite d'une relation. Voilà, ça c'était mes conseils pour réussir son mariage et des choses à se préparer psychologiquement avant le mariage. N'hésitez pas à me dire les choses que vous appliquez, les choses que vous vouliez savoir avant de vous marier dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu et aussi de partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche. Comme ça, vous êtes les premiers à recevoir mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir d'autres sujets sur ma chaîne. Je voulais aussi dire مرحبا بالناس جداد في la chaîne ديالي. مرحبا بكم وألف مرحبا. J'espère que vous allez partager de plus en plus ma chaîne et comme je vous avais promis, il y aura un concours quand j'atteindrai les 1000 abonnés. Donc voilà, sur ce je vous dis تهلاو في راسكم وفي حبابكم. À la semaine prochaine. Salam.